Hello, welcome to PK Tutorials. So today our topic is about types of balls. आज हम पढ़ेंगे गेंदों की इकसाम यानी कि गेंदों के नाम. So let's start. अमेरिकन बॉल या रग्बी, अमरीकी गेंद या रग्बी यानी कि एक बेज़ुई गेंद जिसे लात मारकर ले जाया जा सकता है या एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल किया जा सकता है. बैंडी बॉल, बैंडी गेंद. बेसबॉल, बेसबॉल यानी कि एक गेंद का खेल है जो एक मैदान पर 9 खिलाड़ियों की 2 टीमों के दरमियान खेला जाता है, जिसमें 4 अड्डों के हीरे की शक्ल का सर्कट होता है. ये बुनियादी तौर पर अमेरिका, कनाडा, लातीनी और मशरकी एशिया में खेला जाता है. बास्केटबॉल, बास्केटबॉल यानी कि एक खेल जो 5 खिलाड़ियों की 2 टीमों के दरमियान खेला जाता है, जिसमें गेंद को कोर्ट के हर सिरे पर नेट होप के जरिए फेंका जाता है और गोल किया जाता है. बीच बॉल, बीच गेंद यानी कि समंदर के किनारे पर खेल खेलने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक बड़ी गेंद. बाउलिंग बॉल, बाउलिंग गेंद यानी कि अंगूठे और 2 उंगलियों के लिए सुराख के साथ एक बड़ी भारी गेंद जो टीन पिन बॉलिंग में इस्तेमाल होती है. क्रिकेट बॉल, क्रिकेट की गेंद यानी कि एक सख्त और ठोस गेंद है जो क्रिकेट खेलने के लिए इस्तेमाल होती है. कर्लिंग बॉल, कर्लिंग गेंद यानी एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी बर्फ़ की चादर पर पत्थरों को एक हदफ वाले इलाके की तरफ फिसलते हैं जो 4 मरतकज़ दायरों में तकसीम होता है. फ्लोर बॉल, फ्लोर बॉल, फ्लोर बॉल एक हॉकी की तरह एक इंडोर टीम का खेल है. फ्लोर बॉल आमतौर पर जमों में प्लास्टिक की छोटी गेंदों और खसूसी हॉकी स्टिक्स के साथ खेला जाता है. फॉलेस, फॉलेस, फोस बॉल, फोस बॉल यानी कि एक फुटबॉल का टेबल टॉप वर्जन है जिसमें खिलाड़ी गेंद को फ्लग करने और इसे गोल की तरफ मारने के लिए प्लेइंग बॉक्स के ऊपर रखी सलाखों को घुमाते हैं और छोटी तादाद में खिलाड़ियों से मुंसलिक होते हैं. फुटबॉल, फुटबॉल. गोल्फ बॉल, गोल्फ बॉल यानी कि एक छोटी सख्त गेंद जो गोल्फ के खेल में इस्तेमाल होती है. हैंड एग, हाथ का अंडा. हैंडबॉल, हैंडबॉल यानी कि स्क्वैश से मिलता जुलता खेल है जिसमें गेंद को दीवार के कोर्ट पर हाथ से मारा जाता है. हॉकी बॉल, हॉकी गेंद. हॉकी पिक, हॉकी पिक. हॉर्स बॉल, घोड़े की गेंद यानी हॉर्स बॉल एक खेल है जो घोड़े की पीठ पर खेला जाता है जहां एक गेंद को कतर वाले होप के जरिए गोली मारकर
پوائنٹس حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ کھیل پولو، رگبی یا نیٹ بال اور باسکٹ بال کا مجموعہ ہے۔ ہرلنگ، ہرلنگ، جے الائی بال، جے الائی گیند۔ لیکروس بال، لیکروس گیند، یعنی کہ لیکروس گیند وہ ٹوس ربڑ کی گیند ہے جو لیکروس اسٹک کے ساتھ لیکروس کے کھیل کو کھیلنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ لان بالز، لان کے پیالے، یعنی کہ جس کا مقصد گیندوں کو رول کرنا ہے تاکہ وہ ایک چھوٹی گیند کے قریب رک جائے، جسے جیک یا کٹی کہا جاتا ہے۔ یہ باؤلنگ گرین پر کھیلا جاتا ہے جو چپٹا یا ناہموار ہو سکتا ہے۔ میڈیسن بال، میڈیسن گیند، یعنی کہ یہ ورزش کے لیے ایک بڑی بھاری ٹوس گیند ہے۔ میش سٹریس بال، میش کشیدی گیند، یعنی کہ ربڑ سے بنی ایک چھوٹی گیند یا دوسری چیز کوئی شخص تناؤ کو دور کرنے کے لیے ہاتھ سے نچوڑ سکتا ہے اور جو عام طور پر جاری ہونے پر اپنی اصل شکل دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ پیڈل بال، پیڈل گیند، یعنی کہ چار دیواریں والے ہینڈ بال کورٹ میں ہلکی گیند اور لکڑی کے بلے سے کھیلا جانے والا کھیل۔ پنگ پونگ بال، پنگ پونگ گیند، یعنی کہ ہلکی کھوکھلی گیند جو ٹیبل ٹینس کھیلنے میں استعمال ہوتی ہے۔ پلے گراؤنڈ بال، کھیل کے میدان کی گیند۔ پولو بال، پولو گیند، یعنی کہ ایک لکڑی کی گیند جو پولو کھیلتے ہوئے ماللیٹس سے ٹکرائی جاتی ہے۔ پول بال یا بلیئرڈز بال، بلیئرڈ گیند۔ ربر بینڈ بال، ربر بینڈ کی گیند۔ سیپک ٹکرا، سیپک ٹکرا، یعنی کہ جس میں ہاتھوں یا بازو کے علاوہ اور جسم کی دیگر حصوں کا استعمال کرتے ہوئے گیند کو زمین کو چھوئے بغیر ایک بنی گیند کو اونچے جال پر مارا جاتا ہے۔ شٹل کاک، شٹل کاک، یعنی کہ بیڈمنٹن کے کھیل میں ایک کارک جس میں پروں کو جوڑ کر شنک کی شکل دی جاتی ہے۔ ساکر بال، فٹ بال کی گیند، یعنی ایک فلائی گیند جو فٹ بال کھیلنے میں استعمال ہوتی ہے۔ سافٹ بال، نرم گیند۔ سپائکی بال، سپائکی بال، یعنی ایک چھوٹی گیند جن میں پٹوں کو متحرک کرنے کے لیے سپائکس ہوتی ہے۔ گرفت میں مدد کے لیے گیند کو تھوڑا سا نچوڑا جا سکتا ہے۔ اسکویش بال، اسکویش گیند، یعنی کہ ربڑ کی ایک چھوٹی گیند جو اسکویش کے کھیل میں استعمال ہوتی ہے۔ سکویز سپنج بال، سپنج گیند کا نچوڑ، یعنی جسے ہاتھ میں نچوڑا جاتا ہے اور انگلیوں سے جوڑ توڑ کیا جاتا ہے۔ ٹیبل ٹینس بال، ٹیبل ٹینس کی گیند، یعنی ہلکی کھوکھلی گیند جو ٹیبل ٹینس کھیلنے میں استعمال ہوتی ہے۔ 10 پن باؤلنگ بال، 10 پن باؤلنگ بال۔
ٹینس بال، ٹینس بال. والی بال، والی بال. یعنی کہ جو دو ٹیموں کے لیے ایک کھیل جو عام طور پر 6 کھلاڑیوں کا ہوتا ہے، جس میں ایک بڑی گیند کو ایک طرف اونچے جال پر ہاتھ سے مارا جاتا ہے، جس کا مقصد گیند کو کورٹ کے مخالف کی طرف سے زمین تک پہنچایا جا کر پوائنٹس حاصل کرنا ہوتا ہے. وبوبا بال، وبوبا بال. یعنی ایک لچکدار گیند جو پانی میں کھیلا جاتا ہے. واٹر پولو، پانی والا گیند. یعنی پول میں تیراکوں کے ذریعے کھیلا جانے والا 7 طرفہ کھیل، والی بال جیسی گیند کے ساتھ جو مخالف کے جال میں پھینکی جاتی ہے. ویفل بال، ویفل گیند. یعنی ایک ہلکی سوراخ والی گیند جو بیس بال کی ایک قسم میں استعمال ہوتی ہے. یوگا بال، یوگا گیند. یعنی ورزش کرتے وقت بیٹھنے یا لیٹنے کے لیے ایک بڑی گیند. زوربنگ بال، زوربنگ گیند. یعنی ایک بڑی شفاف پھولنے والی گیند جس کے اندر کسی شخص کو محفوظ کیا جا سکتا ہے اور پھر نیچے کی طرف لڑکایا جا سکتا ہے. Okay, thank you guys for listening. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video. Okay, thank you. Bye bye.